إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈال دیا گیا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اب قید میں کیا ہوا ان کے ساتھ، قید کے ساتھیوں کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ اس رکوع میں پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پر۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ السجن قید خانے میں، فتیانی دو نوجوان۔ قال احدهما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اعصر کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب۔ وقال الاخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر، خبزن کچھ روٹی، تأکل الطیر من، کھا رہے ہیں پرندے منہ اس سے، نبئنا، آپ ہمیں بتا دیں، بتأویل، اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ قال، اس نے کہا، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانی، جو تم دونوں دیے جاتے ہو، الا نبأتکما، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما، یہ، مما، اس میں سے ہے، علمنی ربی، جو مجھے علم سکھایا میرے رب نے، انی ترکتو، بے شک میں نے چھوڑ دیا، ملت قوم، طریقہ اس قوم کا دین، مذہب چھوڑ دیا، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی، ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب، ان نشرک باللہ، کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ، من شیء، کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب، ذرا تم بتاؤ، کیا کئی رب، متفرقون، الگ الگ، خیرون، وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اللہ، واحد القہار، جو نہایت غالب ہے اور بہت بہتر ہے، ما تعبدون، نہیں تم سب عبادت کرتے، من دونی، اس کے سوا، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیا ہے تم نے ان کو، انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، اور وہ حکم کیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب عبادت کرو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، واما الآخر، اور رہا دوسرا، فیسلب، تو وہ سولی دیا جائے گا، فتأکل الطیر، پس کھائیں گے اس سے پرندے، من رأسی، اس کے سر میں سے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا، الذی، جو کہ جس بارے میں تستفتیان، تم دونوں پوچھتے تھے، جس کے بارے میں تم نے فتویٰ پوچھا تھا، وہ اسی طرح معاملہ ہوگا، وقال الذی، اور کہا اس سے جسے ظنا، کہ اس نے سمجھا تھا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجن، نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے،
क्या कहा, उज़कुरनी, मेरा जिक्र करना, इंद रब्बिक, अपने मालिक के पास। फ़अंसाहु शैतान, तो भुला दिया उसे शैतान ने ज़िक्र रब्बी, जिक्र करना अपने मालिक के पास। फ़लबिसा, तो वो ठहरा रहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ठहरे रहे, फिस सिजनी, कैद में, बिज़अ सिनीन, चंद साल। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अभी हम देखते हैं, पिछले सबक में हमने पढ़ा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह इससे बेहतर है तू मुझे कैद में डाल दे। किससे बेहतर है कि जब इम्तिहान में डाले गए, पहले एक औरत का इम्तिहान था, फिर उसने सबको इकट्ठा कर लिया और सारी ही बुराई की दावत देती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह इस बुराई से, ऐसे माहौल से बेहतर है मैं कैद में चला जाऊं और तू मुझे कैद में भेज दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और उन्होंने कैद में डाल दिया और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि हमारी औरतों को ख़राब करता है। अब कैद खाने में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहाँ दो साथी थे, दो साथी कैद खाने के, उन दोनों को ख्वाब आई। उन्होंने और ये जो दोनों थे ना, इनके बारे में तफसीर की रिवायत में आता है कि ये दोनों बादशाह के खादिम थे, खादिम ख़ास। एक उनमें एक की ड्यूटी थी कि वो खाना पकाता था, वो उसके लिए बावर्ची था, खाना तैयार किया करता था, और दूसरा जो था वो शराब बनाया करता था, साकी था, पानी पिलाने वाला, और उनके शराबें हुआ करती थी, अंगूरों से शराब निचोड़ता था वो जो है शराब उसको दिया करता था। और शराब का, अंगूरों की शराब का मूजिद भी कोई मिस्र का बादशाह ही बताया जाता है, तो वो शराब निचोड़ कर दिया करता था। ये तो इन पर इल्ज़ाम था कि इन दोनों ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है, दोनों पर इल्ज़ाम था। और असल मिलाई थी खाना पकाने वाले ने, खाने में जहर मिला दिया था, और इस साकी ने बता दिया था, साकी ने बताया था बादशाह को, तो उसने उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मिलाया है। तो अब दोनों को कैद में डाल दिया ताकि इनकी जो है इंक्वायरी की जाए। जब इंक्वायरी की गई और फिर ये कैद में थे तो इन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई, और वैसे का वैसे हुआ जिस तरह ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताई। आप मज़ीद देखें कि वो क्या कहते हैं आकर, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते हैं इकट्ठे रहने वाले, काला अहदुहुमा, उनमें से एक कहता है, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं ख्वाब देखता हूँ, या अरानी से मुराद ख्वाब देखना है कि मैं अपने आप को ख्वाब में देखता हूँ, आसिरु खमरा, कि मैं नचोड़ रहा हूँ शराब। जो साकी था उसने देखा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ। वक़ाल अल आखिर, और दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी, मैं देखता हूँ अपने आप को, अहमिलु, कि मैं उठाए हुए हूँ, फ़ौक़ रअसी, अपने सर पर, खुब्ज़न, कुछ रोटी, तअकुलु तैर, खा रहे हैं परिंदे, मिन्हु, उससे, नब्बिना बितावीली, आप इसकी ताबीर बताएं हमें, आप इस ख्वाब की हमें ताबीर बताएं। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको देखते हैं कि आप मुहसिनीन हैं, आप एहसान करने वालों में से हैं, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बता दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं उन्हें। अब यहां थोड़ा गौर करने का मकाम है कि कैद के साथी क्या गवाही दे रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको एहसान करने वालों में देखते हैं। हम भी देखें कि हमारे साथी हमारे बारे में क्या गवाही देते हैं। मुहसिन बने, और मैंने पीछे बताया था कि मुहसिन, एहसान करने वाला किसे कहते हैं। एक तो होता है ना अल्लाह, इबादत में एहसान, इबादत में एहसान ये है कि इंसान अल्लाह की इबादत ऐसे करे जैसे अल्लाह ताला को देख रहा है। ये इतनी कैफियत नहीं हो सकती, तो इतनी तो हो ना कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। और दूसरा होता है इंसानों के साथ रवैये में, इंसानों के साथ मुआमलात में एहसान। वो एहसान ये होता है कि इंसान किसी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करे जो जैसा रवैया दूसरे आपके साथ इख्तियार करते हैं, उनके साथ उनकी बराबरी का रवैया इख्तियार करना, ये अदले का बदला होता है। उन्होंने आपसे कम रवैया इख्तियार किया, कम दर्जा इख्तियार किया, आप उनसे आला उनके साथ अखलाक के साथ पेश आते हैं। ठीक है, ये होता है एहसान, कि उन्होंने आपके साथ कम दर्जे का सलूक किया, आप उनके साथ आला दर्जे का सलूक करें। आपको जब
ज़रूरत थी पैसों की, आपने उधार मांगा, आपको नहीं दिया। अब उन्होंने मांगा है तो आप दे दें, उन्होंने आपको अपनी दावत पर नहीं बुलाया तो आप बुला लें, ये आपके बुलाने पर वो नहीं आए थे तो आप चले जाएं, उन्होंने बुलाया आप चले जाएं। ठीक है, ये होता है एहसान, कि इंसान दूसरों के रवैये को न देखे कि उसने मेरे साथ क्या किया था, बल्कि वो ये करे कि मुझे शरीयत क्या कहती है, मुझे दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, मैंने अल्लाह को राजी करना है। और दूसरों के रवैये को न देखे बल्कि इंसानियत समझकर अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत के साथ हुस्न सलूक करता जाए। अब ये देखें ना, कैद के साथ ही, अब कैद में इंसान कितना मुश्किल में होता है, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता, घुटन होती है कैद खाने में। और फिर कैद खाने के बारे में मशहूर है, कहा जाता है कि कैद खाना जो है, जेल जो है, ये जिंदों का कब्रिस्तान है, जिंदों का कब्रिस्तान। और बाज़ जेलें तो ऐसी होती हैं जहां पर बिल्कुल बंद कोठरियां होती हैं, छोटे छोटे कैबन होते हैं, वहां पे मूवमेंट भी इंसान नहीं कर सकता। और किस कदर, और फिर वो बंद कोठरियां, वो बंद जगह इंसान के मिजाज पर कितना असरअंदाज होती है, मिजाज पर माहौल का असर पड़ता है ना। उस कैद के माहौल ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिजाज को नहीं बदला। आज हम क्या कहते हैं, ये मेरा तो माहौल ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे तो लोग ही ऐसे मिले हैं, मेरी तो कंपनी ही ऐसी है, मैं तो कर ही नहीं सकता, सारे ही मेरे खिलाफ है, मुझे गुस्सा दिला जो देते हैं, अब मैं क्या करूं, गुस्सा आ जाता है, बस वो सारे ही मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं तो मैं क्या करूं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे लिए नमूना है, ठीक है ना। ये मत सोचें, जो आला लोग होते हैं ना, ये नहीं होता कि उनके लिए कोई फूलों की सेज होती है, उनके लिए भी लोग ऐसे ही हुआ करते हैं, उनके साथ भी मिजाज वाले ऐसे ही हुआ करते हैं। और आला लोग फिर एहसान के दर्जे पर होते हैं, वो लोगों का ज़र्फ नहीं देखते, वो लोगों के सलूक नहीं देखते, लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते, बल्कि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने मेयार को ऊंचा करने के लिए, अल्लाह की नज़रों में बड़ा बनने के लिए, उनका मकसद ये छोटा होता ही नहीं है। क्या हुआ, आपकी मेहनत पर आपको जो है ना आपके साथियों ने शाबाश नहीं दी तो क्या हो गया, आपने किसी के लिए बड़ी मेहनत करके उसकी दावत की, एहतमाम किया, उसने शुक्रिया भी नहीं बोला, वो शुक्रिया उनसे लेना ही नहीं चाहते, वो तो अल्लाह से लेना चाहते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तो तुम्हें खाना खिला रहे हैं, तुमसे नहीं चाहते कि तुम हमें शुक्रिया अदा करो हमारा, वो तो अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। लोग उनके साथ उनके एहसान का बदला ना भी दें, वो मायूस नहीं होते, उन्होंने सिला अल्लाह से लेना होता है और माहौल उन पर असरअंदाज नहीं होता। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर बेहतरीन नमूना ये है कि हम ये ना देखें कि हमें माहौल कैसा मिला है, माहौल जैसा भी हो, अपने आप को संवारना और बनाना और मेहनत करना हमारा काम है। फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे माहौल से निकाल कर आपको दुनिया में भी बुलंदियां अता करेंगे, आखिरत में भी बुलंदियां मिलेंगी, ठीक है ना। हमारे भी बाज दोस्त जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है ना, हॉस्टल का अलग एक माहौल होता है, वो भी वहाँ भी इंसान अपनी मर्जी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहाँ हमारे हॉस्टल के साथी देखें हमारे बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, या कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं हम, किसी कॉलोनी में कहीं जाकर हमने किराए का मकान लिया है, वो हमारे हमसाए हमारे बारे में क्या कहते हैं, या हम अपने रिश्तेदारों में रहते हैं तो हमारे रिश्तेदारों का हमारे बारे में क्या तबसरा है, वो क्या कहते हैं हमारे बारे में। इन्ना नराका, वो कहते हैं आप हम पर एहसान करने वाले हैं। होता होगा ना कभी खाना 2 बंदों का दे दिया उन्होंने, कि किसी एक को ना मिला तो वो साथ में ला लेते होंगे, कभी बिस्तर नहीं होता होगा, कभी कोई काम करना पड़ जाता होगा, ठीक है ना। तो खुसूसन जब सफ़र करें, आप सफ़र करें तो अपने आप को ही ना देखते रहें, अपने साथियों का ख्याल रखें ताकि वो गवाही दें आपके सफ़र के साथी कि आप कैसे हैं। आप सिर्फ अपने लिए सोचने वाले हैं या दूसरों का भी ख्याल रखने वाले हैं आप। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से पाते हैं। काला, तो उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला यअतीकुमा ताआम, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना जो तुम्हें दिया जाता है, तुरज़क़ानी, जो तुमको दिया जाता है। अब हो सकता है इनका खाना इनके घर से आता हो, या जो है वहीं कैद खाने में किसी किचन से आता हो, दिया जाता हो। ये नहीं कहा कि कहाँ से आता है, तुरज़क़ानी, जो तुम खिलाए जाते हो, नहीं, खाना अल्लाह देता है, तुम्हें रब खाना खिलाता है, ये भी तरबियत है,
ठीक है, कि तुम्हें अल्लाह ताला खाना देते हैं, वो तुम्हारे पास अभी जो खाना आने वाला है ना वो तुम्हारे पास आएगा, अभी नहीं आएगा, खाने के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, क़ब्ल अन यअतीकुमा, कि वो आए तुम्हारे पास। ये मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये ऐसे मैं अपने अटकल से नहीं बताऊंगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, बल्कि ये उसमें से बताऊंगा जो मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है, ख्वाबों की ताबीर का इल्म, मिम्मा अल्लमनी रब्बी, जो मेरे रब ने मुझे इल्म सिखाया है, ठीक है, उस इल्म की बुनियाद पर मैं तुम्हें खबर दूंगा। अब यहाँ ये देखें कि जो अल्लाह का बंदा होता है, दीन का दाई होता है, वो मौके की तलाश में रहता है, ठीक है। अब मौका मिल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबलीग करने का, दावत देने का, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाने का, तो उस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। जो बात वो पूछ रहे थे उनको कहा कि वो मैं फला टाइम पे बताऊंगा आपको, या खाना आने से पहले बता दूंगा, पहले उससे पहले मेरी ये चंद गुजारिशात ये भी आप सुन लें। और यहाँ ये भी बड़ा बेहतरीन तरीका सिखाया गया है कुरान में कि अगर आपसे कोई मसला पूछता है और उसकी बात, उसके जो है सवाल का जवाब देने से पहले आप उसको कुछ और बताना चाहते हैं, कोई और बात करना चाहते हैं, तो उसको बता दें, भाई पहले ये बात कर लें और फिर मैं आपको आपके सवाल की तरफ भी मैं आता हूं, आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, ठीक है। ऐसे ना हो कि वो समझे मैंने क्या पूछा था, इसने अपनी गपशप शुरू कर दी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तुम्हें बता दूंगा, पहले मेरी ये गुजारिशात भी सुन लो, जिस इल्म की बुनियाद पर मुझे तुम मोहसिन कह रहे हो, मेरे जिस अखलाक को देखकर तुम मेरे पास ही आए हो, और भी तो कैदी होंगे ना, किसी और के पास नहीं गए, मेरे पास ही तुम आए हो, मुझे तुमने अच्छा समझा है, तो फिर जो इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है, जो अकीदा और नजरिया मेरा है, वो भी तुम सुन लो, ठीक है ना। मेरे ख्वाबों की ताबीर पर अगर तुम्हें यकीन है तो मेरा जो इल्म है, जो ख्वाबों की ताबीर से भी बड़ा इल्म है, वो असल इल्म तो सुनो ना, वो तुम्हें समझ आए, तुम्हारी अकल में आए, तुम्हें अच्छा लगे तो मान लेना, ठीक है। वो क्या था, क्या कहने लगे, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौम, बेशक मैंने अपनी कौम के तरीके को छोड़ दिया है, कि वो कौम ला युमिनून बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती, कौम परस्त नहीं बने हम, ठीक, क्यों, उसकी दलील यह है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाने वाले, आखिरत के इनकारी हैं, और मैंने पैरवी की है, मैंने पैरवी की मिल्लत आबा इब्राहिम, अपने बाप दादा के दीन की, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मा कान लना। अब ये देखें, मैं मिल्लत इब्राहिम की पैरवी कर रहा हूं, अपने आप को ऊंचा करना ये दुरुस्त है। अगर दो कामों के दरमियान एक काम हो आला दर्जे का और एक हो अदना दर्जे का, अदना दर्जे का काम आप छोड़ रहे हैं और आला दर्जे का कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये अदना काम, हकीर काम, गुनाह का काम, नाकामी वाला काम, वो मैंने छोड़ दिया है और कामयाबी वाले रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं, ठीक है। दोनों बताया ना कि मैंने वो काम छोड़ दिया, मिल्लत कौम, कौम के तरीके को मैंने छोड़ दिया है, और मैंने पैरवी की अपने बाप दादा के तरीके। और फिर यह भी बताया कि तरीका सिर्फ वो मेरा नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका तरीका, इसहाक अलैहिस्सलाम का तरीका, याकूब उनका तरीका, और वो तरीका क्या है, वो तरीका तुम्हारे अकल में आने वाला है, आगे भी दलील दी, ठीक है। वो तरीका क्या है, उसमें यह है मा कान लना नुशरिका बिल्लाह, हमारे तो ये लायक ही नहीं कि हम अल्लाह के साथ शिरक करें, मेरी कौम वाले तो शिरक करते थे, हमारे ये लायक नहीं है नुशरिका बिल्लाह, कि हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराएं। अब ये देखें ना कि शरीक ठहराना अकल भी नहीं मानती इसको, कि एक काम में, एक मामले में, कायनात को बनाने में या इसका निज़ाम चलाने में अगर अल्लाह के साथ कोई और शरीक है तो निज़ाम चल ही नहीं सकता। किसी इदारे में दो बड़े बना दिए जाएं तो नहीं चलेगा इदारा। मसलन इसी को ही जिस तरह कई मुशरिकों ने किया हुआ कि बारिशें बरसाने वाला फलां है, जिंदगी देने वाला वो है, मौत देने वाला वो है। अगर दो खुदा हों, एक जिंदगी देने वाला हो, एक मौत देने वाला, तो कायनात चलेगी। मौत देने वाला कहे कि फलां को मारना है, और जिसने जिंदगी देनी हो गया मैंने मारना ही नहीं देना, मैंने तो जिंदा रखना है, कैसे चलेगा कानून। बारिश बरसाने वाला कहे कि मैंने बरसानी है बारिश, ठीक है ना, और बारिश ना बरसाने वाला, बारिश बंद करने वाला कहे मैंने बरसने ही नहीं देनी।
दिन निकालने वाला खुदा और हो और रात लाने वाला और हो। रात लाने वाला कहे कि मैंने रात लानी है, सूरज को तुलू करना है, और सूरज को गुरूब करने वाला कहे नहीं, मैंने तो तुलू होने ही नहीं देना, मैंने तो रात ख़त्म ही नहीं होने देनी। कैसे चलेगा निज़ाम? चल ही नहीं सकता। इस कायनात में जब से ये कायनात बनी है एक ही निज़ाम चल रहा है, कभी इसके निज़ाम में कोई तब्दीली और बिगाड़ नहीं आया। तो इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस कायनात को चलाने वाली ज़ात अकेली है। अगर दो खुदा होते ला फसाद, अल्लाह फरमाते ज़मीन और आसमान के निज़ाम में फसाद बर्पा हो गया होता। एक कहता मैंने फलां को बड़ा बनाना है, दूसरा कहता नहीं फलां को बनाना है। एक कहता है इसको बेटा देना है, दूसरा कहता नहीं इसको तो बेटी देनी है। कैसे निज़ाम चलता? चल ही ना सकता। एक कहता औलाद देनी है, दूसरा कहता नहीं इसको तो नहीं देनी। एक घर में देखे ना, एक हांडिया पकाने के लिए एक औरत, अगर दो औरतें एक ही हांडिया को पकाने लग जाएं, एक कहे कि मसाला डालना है, दूसरी कहे नहीं डालना ही नहीं। एक कहे आज मीठी डिश बनानी है, दूसरी कहे नहीं मीठी तो बनने ही नहीं देनी मैंने। कैसे बनेगा? कैसे चलेगा काम? एक घर में नहीं चल सकता। जब दो बड़े बन जाएं नहीं होता। यहां ये होता है ना कि जब दो होते हैं, एक कमजोर होता है एक ताकतवर, आपस में लड़ाई होती है। दुनिया के कानून ऐसे चल रहे हैं ना, दो बादशाह हो गए, आपस में मुकाबला होता है, जो ताकत वाला होता है वो जीत जाता है और जो कमजोर होता है वो हार जाता है। बादशाह वही करता है जो ताकतवर होता है। या अगर दोनों मुकाबले के होते हैं तो अपनी अलग अलग सल्तनतें, वो अपना टुकड़ा अलग कर लेता है, वो अलग कर लेता है, वो कहता है चल तुम अपने चलाओ हम अपना चलाते हैं, क्योंकि बराबर है ताकत में। ठीक है, तो इसलिए अगर और खुदा बराबर ताकत वाले होते तो कोई और कायनात भी तो होती ना। कायनात भी एक, निजाम भी एक, और कभी बिगाड़ नहीं होया। तो इस बात की दलील है कि वो चलाने वाली ज़ात अकेली है। तो हमारे ये लायक नहीं कि हम किसी को शरीक बनाएं। हम ये कहें कि बारिशें बरसाने वाला और है, बेटे देने वाला और है, खुशियां देने वाला और है, गम देने वाला वो नहीं। हमारे ये लायक नहीं, ये बात अकल में नहीं आती। और यही चीज जो अल्लाह ने हमें समझा दी, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है हम पर। ठीक है ना? तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तौहीद अता की है, अकीदा तौहीद दी, अल्लाह ने हमें शिरक से बचाया है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम बुतों की पूजा नहीं कर रहे, हम बुतों के सामने सजदे नहीं करते, हम मूर्तियों के पुजारी नहीं है, हम कब्रों, हजरों और शजरों को अपना माबूद और मुश्किल कुशा नहीं मानते। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल है हम पर, हमारा कोई कमाल नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि बाबा इब्राहिम का कर्म हो गया है मेरे बाप जो इब्राहिम थे, मेरे दादा इब्राहिम, मेरे दादा इसहाक और मेरे बाप याकूब थे, इसलिए मैं जो है शिरक नहीं करता। नहीं, उनका नाम नहीं लिया, बल्कि क्या कहा? ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, हम शिरक नहीं करते, अल्लाह ने बचाया है शिरक से, मेरे बाप दादा का कोई कमाल नहीं है इसमें। ठीक है ना? आज कई लोग कह रहे होते हैं कि जब उनकी तारीफ की जाए वो कहते पता है बेटा किसका है, बेटा किसका है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौम कौन सी है, आखिर कौन है ये, अपने आप पूछा करते हैं। कहते आखिर खून किसका है, कहते हैं ना आखिर खून किसका है, आखिर बेटा किसका है, आखिर इसके उस्ताद कौन है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें समझ दी है। ठीक है ना? तो यहां यही सबक है, यही समझने की चीज है। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, जब भी कोई अल्लाह ताला, और सबसे बड़ा शुक्र इसी पर करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें शिरक से बचा लिया है। इसके अलावा जितने भी इनामात हैं, अल्लाह ने माल दिया है, फरावानी दी है, अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने घर बार दिया है, अल्लाह ने खुशियां दी हैं, अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, बच्चों की खुशियां अल्लाह ने दिखाई हैं। ठीक है, अल्लाह ने अमन दिया है, तो उस सब पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। ज़ालिक, और फिर ये कहते रहे ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है हम पर। हमने अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, हमारी नौकरी का कमाल नहीं, पैसे का कमाल नहीं, बाप दादा की मेहनतों का नतीजा नहीं। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें शिरक से बचाया है, अल्लाह ने हमारे बच्चों को नमाजी बनाया है, अल्लाह ने हमें माल और दौलत अता की है, और अल्लाह ने हलाल माल को अपने रास्ते पर खर्च करने की अल्लाह में तौफीक दी है। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है,
کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں حج عمرہ کرنے کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم ماشاءاللہ 12واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی مخلوق بڑی ہے جن کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم حجروں شجروں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں کہتے، ہم کسی کو داتا اور دستگیر نہیں کہتے، ہم نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مشکل کشا نہیں بنایا، ہم مشکل میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ غیروں کو سامنے لاتے ہیں، دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد اب اور طریقے سے سمجھا رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون، اے میرے قید کے ساتھیوں بتاؤ کہ مختلف رب، متفرق رب بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اللہ جو نہایت غالب اور بہتر ہے، کہ دو تین رب، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ 2-3 رب ہوں، اگر اس کائنات کے رب 2 ہوں کیسے نظام چلے گا؟ کیسے نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کب کے آسمان اور زمین میں بگاڑ آ چکا ہوتا، ایک کہتا بارش برسنی ہے، دوسرا کہتا نہیں ہونے ہی نہیں دینی میں نے، ٹھیک ہے نا، بگاڑ آ جایا ہوتا۔ ایک کہتا کہ آج اس کو بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں کچھ بھی نہیں دینا یا بیٹی دینی ہے، تو نہ چلتا نظام۔ اس طرح میں نے ابھی بتایا کہ گھر میں دو سردار بن جائے تو کیسے چل سکتا ہے؟ ام اللہ الواحد، ایک، تم اپنے عقل سے بتاؤ کہ ایک، اور پھر 2-3 ہوتے تو 2-3 کو منانا پڑتا، بندہ دعا کے لیے جاتا، ایک راضی ہو جاتا، دوسرا کہتا نہیں میں تو ابھی ناراض ہوں اس سے، ایک کہتا میں نے توبہ قبول کر لی معافی دینے، دوسرا کہتا نہیں مجھے تو ابھی منایا نہیں ہے اس نے، کدھر جاتا بندہ؟ ایک کہتا اس کی دعا کو قبول کر لیا میں نے اور اس کی پریشانی کو ٹال دینا، دوسرا کہتا نہیں ابھی تو قبول نہیں ہوئی، بگاڑ آ جاتا۔ الہ مع اللہ، کیا زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تم دیکھتے ہو یہ سارا نظام، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ما تعبدون من دونی، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا الا آسمان مگر چند نام ہے، سمیتموها، تم نے خود رکھ لی ہیں، یہ تو صرف نام ہے تم نے جو رکھے ہوئے ہیں، جس طرح قوم نوح نے رکھے تھے، ود، سوا، یعوق، یعوث، نصر، وہیں سے چلے آ رہے تھے، تم نے رکھ دیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے۔ اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ نے دلیل نازل نہیں کی، اللہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے سفارشی بناؤ، میں بغیر واسطے اور وسیلے کے، بغیر ان سفارشیوں کے نہیں سنوں گا، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، الا ایاہ، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، سیدھی راہ تو یہی ہے نا کہ ایک کی عبادت کرنی ہے، اور مختلف راہیں، اس کی طرف بھی جاؤ، اس کو بھی مناؤ، اس کو بھی مناؤ، یہ سیدھا دین نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، سیدھا دین یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ایک ہی ہستی اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ پر اب ان کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتائی، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھی، اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، جو جس نے دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ وہی ساقی تھا، تو اس کو کہا تو اپنے جو ہے بادشاہ کو پلائے گا، تو آزاد ہو جائے گا، اور اپنے بادشاہ کو جا کر تو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جس نے دیکھا تھا کہ اس نے اپنے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، اس کو کہا کہ تجھے سولی دی جائے گی، تجھے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، پھر اتنی دیر تک تو پھانسی پہ لٹکا رہے گا کہ پرندے آ کر تیرا سر نوچ کر کھا جائیں گے۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ،
پرندے تیرا سر نوچ کے کھائیں گے، یا پھانسی دینے کے بعد پھینک دیا جائے گا، جس طرح پہلے تھا کہ جو ایسے بادشاہوں کے مجرم ہوا کرتے تھے ان کو قتل کر کے ان کو پھر کفن دفن نہیں کرتے تھے، عبرت کا نشان بنانے کے لیے پھینک دیتے تھے کہ تیرے سر کو پرندے نوچ کھائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، جو تم نے تعبیر پوچھی اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ جو وہ کھانا بنانے والا ہے نا باورچی، اس نے زہر ملا کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو پھانسی پر چڑھا دیا اور وہ بری ہو گیا ساقی، تو اس کو رہائی مل گئی، اور اس پر جو تم نے پوچھا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب یہاں نا خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ بڑا اہم ترین علم ہے، اس کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً اس جس نے خواب دیکھا ہے اس کے متعلق۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خواب جو انسان دن بھر کرتا رہتا ہے نا، جو اس کا کام ہوتا ہے وہی دماغ جو ہے، دماغ کی میموری اسی کو دوبارہ سے ریوائز کر رہی ہوتی ہے، وہی چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہی دیکھی ہوئی چیزیں بار بار آتی ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے خمار، جسے کہتے ہیں خمار، ایک بے خوابی، اس کو بے خوابی بھی کہتے ہیں، خمار بھی کہتے ہیں۔ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک تو کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوا، کھانا کھایا اور لیٹ گئے، کھانا ہضم نہیں ہوا، تو اس پر وہ پوری طرح نیند بھی نہیں آتی اور جاگنے کی کیفیت بھی نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کے ادھر ادھر کے خواب آتے رہتے ہیں، وہ بے خوابی ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ نیند پوری ہو چکی ہے آپ کی، یا تو کھانا زیادہ کھا لیا ہے، ہضم نہیں ہوا، سو گئے، یا نیند پوری ہو چکی ہے آپ کی، آپ پھر بھی سوئے، رات بھر سوئے رہے، پھر صبح کو پھر سوئے ہیں، نیند پوری ہو چکی ہے، اب سوئے، اب پھر خواب آتے رہیں گے، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ یہ 2 کیفیتیں نہیں ہیں، پھر خواب آ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور جو علم رکھنے والا ہے قرآن و سنت کا، اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور اگر برا خواب دیکھا ہے، برا خواب، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ اٹھنے کے بعد برا خواب دیکھیں تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں اور بائیں طرف ہلکا سا تھو تھو کریں، تاکہ اس کے برے اثرات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ اور خواب واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے کئی حصوں میں سے ایک حصہ ہے، مومن بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں، بس اس کو دکھا دیتے ہیں یا اس کے کسی ساتھی کو دکھا دیتے ہیں۔ تو خواب جو ہے وہ یا تو کسی عالم کو بتائیں یا اس کو بتائیں جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، جو آپ کا خیر خواہ ہے، اس کو بتائیں۔ اور برا خواب اس پر میں نے بتا دیا۔ اور تیسری اگلی بات یہ یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر کرنے والا، اسی لیے نا صحیح جو معنی میں جو عالم ہے اس کو بتائیں، تعبیر کرنے والے نے جیسے تعبیر کر دی اب اسی کے مطابق ہوگا اب، تو اس لیے جھوٹا خواب نہیں بتانا چاہیے، اور اس میں جو چیزیں صحیح بتا دینی چاہیے۔ اور تعبیر کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر خیر خواہی والا پہلو دیکھے، اور جو چیز اسے سمجھ آ رہی ہے اس کے مطابق بتائے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کوشش تو کی ہے، الزام ہے، اس کے مطابق بتایا، اور انکوائری بھی کی تو ویسے ہی ہوا، بالکل ویسے سچا خواب جس طرح بتایا تھا ویسے ہی تعبیر اس کی ہوئی، اور اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور جو دوسرا تھا وہ رہائی پا گیا۔ اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا جس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ اس کو نجات ملے گی، ظن کے بعد جب انا ہو نا تو یقین کے معنی میں آتا ہے، ظن انہو، کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ ناظرین یہ نجات پائے گا، ان میں سے اس سے کیا کہا، اذکرنی عند ربک، کہ آپ کے اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک ایسے بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا نا، وہ جو عزیز مصر تھا اس نے قید میں ڈالا تھا نا، اس کا عہدہ پرائم منسٹر کا تھا، اور ہو سکتا ہے اس وقت جس طرح ہمارے ہاں پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں اور پھر بادشاہ بھی ہوتے ہیں، جس طرح برطانیہ میں اب بھی ہے وزیر بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بادشاہ الگ ہوتا ہے، انہوں نے پھر بادشاہ کے پاس اپیل بھیجی، کہا کہ اس کو بھی جا کر بتانا، فانسا وہ شیطان نے بھلا دیا اس کے اپنے بادشاہ کے پاس یاد کرنا، وہ بھول گیا، خواب کی تعبیر پوچھ لی لیکن بادشاہ کے پاس ذکر کرنا بھول گیا۔ یاد رکھیں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، یوسف علیہ السلام نے کتنی خیر خواہی کی ان کے ساتھ، کتنی خیر خواہی کی، قید میں اکٹھے رہے کئی عرصے تک، اتنی خیر خواہی کرتے رہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے انا نراکا من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں، اور بدلہ یہ دیا کہ بادشاہ کے پاس جب نجات مل گئی،
अपना काम निकलवा लिया, ताबीरें पूछ ली, बादशाह के पास गया तो कैद में पड़ा हुआ अपना साथी वो मोहसिन भूल गया, मोहसिन के एहसान भूल गए, याद ही नहीं रहे हैं कि आज नहीं है, आप कहते हैं मैंने फलां के साथ एहसान किया, उसके साथ ये शुरू किया, उसने मुझे याद ही नहीं किया, मुझे भूल गया। लोग आपको कैदों में डाल के, कैद खानों में छोड़ के आपके साथी अपने काम निकलवा के आपसे आपको भूल जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। यूसुफ बने आप। अगर दुनिया में मकाम लेना है तो फिर उन पर कुड़ते नहीं रहना, वो गम नहीं करने, दुनिया भूल जाती है, भूल जाने दो, ठीक है ना। इंसान है जो इंसान, देखो इंसान अल्लाह के साथ जब शिरक कर लेता है, इतने खा के जिसका खाते हैं पीते हैं, कितने एहसानात रब ने किए, वो इंसान का क्या देगा, इंसान के क्या एहसान का बदला देगा, ठीक है ना। तो आपको भी भूल जाएंगे लोग, इस पर गम नहीं कर रहे। कई लोग जो है इस तरह की चीज़ों को दिल में लेकर कुटते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी और गमगीन रहते हैं कि मैंने इसके साथ कितना एहसान किया, कितना इसको एहसानात थे, इस पर कितने इस पर अपना पैसा खर्च किया, माल खर्च किया, इसको इज्जत दी, मकाम दिया, दुनिया में नाम दिया, कहां से कहां था ये, मेरा साथ मिलने से कहां तक ये पहुंचा, और इसने याद ही नहीं रखा, भूल गया मुझे अपनी खुशी पर। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो देखें, खुशी मिल गई थी ना, अब उसे एहसान करते रहे कैद में, उसके साथ ताबीर बताई, आज़ादी मिली, फिर भूल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह तो है ना, अल्लाह ताला तो है। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बी फ़लबिस फ़ी सिजनि बिज़अ सिनीन, और वो ठहरे रहे चंद साल। बिज़अ असल कहते हैं 3 से 9 तक के हिस्से को ना बिज़अ कहते हैं, कि चंद सालों तक वो फिर कैद में रहे, और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला सबब बनाते हैं, और जितनी देर अल्लाह ने चाहा वहाँ रहे। और यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि यहाँ अनसाहु शैतान से मुराद ये है कि शैतान ने भुला दिए, हु की ज़मीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको भुला दिया, ज़िक्र रब्बी, अपने रब का, यहाँ रब से मुराद फिर रब अल्लाह का जिक्र करना, कि उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ कैद में भी अल्लाह से मदद लेनी चाहिए थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भूल गए कि इस बादशाह से क्यों मदद ले रहे हैं, ये इस कैदी से मदद क्यों ले रहे हैं, तो शैतान ने भुला दिया उनको। फला भी सब, तो फिर ठहरे रहे। अगर उस कैदी से मदद ना मांगते, या उस बादशाह के पास रहम की अपील ना भेजते, बल्कि अपने रब से दुआ करते, तो इतनी लंबा अरसा तक फिर कैद में ना ठहरे रहते। तो बहरहाल जो भी है, इसका माना दोनों मफहूम अल्फाज के एतबार से तो लिए जा सकते हैं, लेकिन एक ये चीज़ याद रखें, माताहतल असबाब जो है वो इंसानों से भी मदद ले सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अंबिया का शान और मकाम एक आला दर्जे का होता है। उन्होंने कोई किसी मुर्दा से मदद तो नहीं ली ना, किसी बुत से मदद नहीं ली। माताहतल असबाब, जिस इंसान के पास सबब है, जिस तरह वो कैदी था, सबब बना और वो जा रहा था, तो उससे मदद ली जा सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि इंसान ऐसे हालात में भी इन असबाब को भी छोड़ दे। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था ईमान, फरिश्ते आए हुए हैं, फरिश्ते पढ़ेंगे आगे हम, फरिश्ते आए हुए हैं, कहते हैं इब्राहीम आप हुक्म करें, बारिश बरसा देंगे, आग बुझा देंगे। कहा तुम्हें किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है, अपनी मर्जी से आए हो, चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हवाओं का फरिश्ता आएगा, चले जाओ, वो रब देख रहा है, वो मदद करेगा। अगर वो चाहता है मैं जल जाऊं तो जल जाऊं, मैंने इस जिस्म को क्या करना है, फिर तो है ही उसी का, ठीक है ना। वो आला दर्जा है और ये भी जायज़ है। तो बहरहाल दोनों मफहूम ये इसके लिए गए हैं। रुकू हमारा कंप्लीट हो गया, आगे हम पढ़ेंगे फिर किस तरह फिर बादशाह ने ख्वाब देखी थी। जब उसने ख्वाब सुनाई तो फिर उसको, उस साकी को याद आ गया, फिर आया वो और आकर क्या कहा, तो फिर कैसे हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से किस तरह निकाला गया, वो अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस वाक़े को जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें जो सबक मिलते हैं उनको अपनाने की तौफीक दें। अल्लाह हमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, उन जैसा हिम्मत, उन जैसा जज्बा, तबलीग का जज्बा, और उन जैसा इल्म, ख्वाबों की ताबीर का इल्म, और सब्र, गुनाहों से सब्र, नेकियों पर सब्र, और कैद खानों में जाकर भी दावत व तबलीग। हम तो घर में खुले माहौल में भी तौहीद की दावत देते हुए कतराते हैं, कहीं हमारे दोस्त नाराज ना हो जाएं। वो भी तो दोस्त थे ना कैद खानों में। हम तो दावत पे जाएं, किसी की बुराई को, गलती को देखकर हम क्या कहते हैं,
اگر میں نے بتایا اس کو سمجھایا، دوست ہے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نہیں پرواہ، اللہ ناراض ہو گیا تو پھر دوست کے گھر گئے، مجلس میں گئے، اس کی دعوت پر گئے، گانے بج رہے ہیں، بیہودہ مجلسیں ہو رہی ہیں، آپ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے اپنے دوست کو، وہاں بے پردگی ہے، فحاشی اور ریالی ہے، آپ اس کو نہیں منع کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نہیں روکتے اس کو، کیوں؟ کہ میرا دوست ہے ناراض نہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، واضح الفاظ میں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ صرف نام ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، میں نے اپنی ملت کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور تم بتاؤ گے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہے، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ پیار سے بھی سمجھایا اور عقلی دلائل بھی دیے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ تم بیٹا لینے کے لیے وہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، یہ بہتر ہے یہ ایک در پہ اللہ کے در پہ آؤ، وہاں در بدر ہونے سے بہتر ہے اللہ کے در پہ جاؤ، اللہ کے گھر بیت اللہ جاؤ اگر وہاں پہنچ سکتے ہو، نہیں تو مسجد پہنچو، اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ، اپنے رب کو مناؤ، وہ بہتر ہے یا در در کی خاک چھاننے سے کیا ملنا ہے؟ ارباب متفرقون، کہ متفرق رب بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان دے، اللہ ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کا ویسا جذبہ عطا فرما دیں جیسا جذبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔